କଣ କରିବ? ନା ନା ସିଏ କରୁ ତୁ ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧି ବସି ସେଟା ଉପରେ हाय फ्रेंड्स, हैप्पी पोंगल। ये हूँ सोनू, ये हूँ सुना। आज आम जस्ट चिकेन धरिक आसला सोनू, ए चिकेन तरकारी हम। फास्ट तेल कड़े बसाला कड़े गरम है तेल पड़ा। अदा रसुण पियाज ये सब ग्राइंड अच्छी पड़ो। चिकेन तरकारी केमती हुए आज सोनू को शिखा सी केमती कौन प्रोसेस केमती क्या कौन पड़े टेस्ट हम केते परिमाण कौन सब पड़े तेल मसला ये सब कह डिटेल्स कौन पड़ा तेजपत्र पड़ा पिज पड़ा भल बास्ना है आज बढ़िया तरकारीटा हम ना तो चुटी मुटी क्या पकड़ ना फैन बंद कर पड़ला खड़िकार एपट सेपट कर दिगला। प्याज रेडी है सारे पोड़ी नहीं टमाटो पकाला बिलाती पकाला बिलाती केते काटी दो तीनटा बिलाती दुटा कटाई पिज भी दुटा कटाई चिकेन प्राय 1 kg हम लुण ये पकईद बुझ हाँ ये लुण पड़गला ढाकी दब टे बोधे ना कौन टमाटो पिज बिलाती तेजपत्र हो सारापर कौन पका मसला मिक्स जो ग्राइंडिंग होता अदा रसुण पिज पेस्ट पड़ा मिक्स करा मिक्स होगा किसान सारापर चिकेनटा पड़ो कटा हम आलूटा मत देना पकई देम बाइट्रे भगवान
आलू पड़गला आलू पड़ला लंका गुंड पड़ू लंका गुंड पूरा हल्दी गुंड पड़ला हल्दी गुंड पर चिकेन पाउडर चिकेन पाउडर पड़ा पड़ी हिटा हम बढ़िया बास्ना स्वादिष्ट लगे नेक्स्ट गोटे घोड़ा हम किसी समय ढांकी दिगला मसला टे सीझीज टे कि समय तार गोटे अलग बास्ना हम तापर चिकेन टा पकाव ढाकण खोला बड़े बास्ना खाईदेवा सब जस्ट टिके ना हल्का पानी देला लगिगला बोधे कड़े बेस लगे पोड़नी टिके पानी हल्का दिहला भल बास्ना हो आमर चिकेन टा पशु चिकेन टा पड़ो अब्दुल भाई चिकेन ओह बढ़िया कसड़ा छिंक पड़ा नेक्स्ट ढांकी दबा टे लुण पकई कि पकईदबा ढांकी दिगला कि समय पर देखिए बैक 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 बढ़िया तरकारीटा खाଇବା नाड़ गड़ो ना ढांकी दबा ना कौन पानी भरी गला पानी ना कौन और कसा हो
ଭାତଟା ବଢ଼ିଆ ହେଲା ପାଣି ମରିଯାଇଛି ଏବେ ଟିକେ ଝୋଳ କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ଢଳା ହେବ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଷାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏ କଷା ଚିକେନ୍ କିଏ ଖାଇଲା ଆଇସ୍ ପାଣି ଟିକେ ହେଇଗଲା ଆଉ ବେଶୀ ପାଣି ଦେନା ଅଳ୍ପ ତାପରେ ଟିକେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଯିବ ପାଣି ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ତାର ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଖିଆ ହେବ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଅଛି କି ପକେଇ ଦେଉନ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗେ ଗରମ ମସଲା ହେଇଥିବ ମକୁନ୍ଦି ହଁ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଚିକେନ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଟିକେ ମକୁନ୍ଦି ଗରମ ମସଲା ପଡ଼େ ଟିକେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଢଙ୍କା ଯିବ ହେଇଗଲା ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ